आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ के तमाम नाजरीन को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। ईदगाह छावनी में ईद की नमाज सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। नाजरीन, यूँ तो शहर भर की तकरीबन तमाम ही मसाजिद में भी ईद की नमाज़ पढ़ाई जाती है, ताहम ईदगाहों और वक्फ़ के ज़ेर इंसराम मसाजिद के ईद के निज़ाम औक़ात वक्फ़ की जानिब से जारी कर दिए गए हैं, जिसमें ईदगाह छावनी, ईदगाह शाह सोख्ता मियाँ में सुबह 9 बजे नमाज ईद उल फित्र अदा की जाएगी। अलावा अज़ीं मस्जिद सिटी चौक, मस्जिद दरगाह शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह, मस्जिद भड़कल गेट, तूबा मस्जिद प्रियदर्शनी कॉलोनी पड़ेगांव, नूरानी मस्जिद मिटमिटा और काली मस्जिद नवाबपुरा में ईद उल फित्र की नमाज सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। इसके अलावा मस्जिद जमील बेग में 9:45, मस्जिद क्रांति चौक 9:30, जामा मस्जिद उस्मानपुरा में 9:30 और मस्जिद शाहगंज कला में ईद उल फित्र की नमाज 9:15 पर होगी, जबकि दीगर मसाजिद में कहीं 8 बजे और कहीं 8:15 ता 8:30 बजे के दरमियान नमाज ईद अदा की जाएगी, जबकि ईदगाह रोज़ाबाग में नमाज ईद 8:15 पर, ईदगाह शाह सोख्ता में 9 बजे और ईदगाह उस्मानपुरा में नमाज ईद सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। इस तरह की इत्तला वक्फ बोर्ड के एलामिये के जरिए दी गई है। यकम शव्वाल का चांद आज नजर आ गया, लिहाजा ईद उल फित्र 22 अप्रैल बरोज़ सनीचर मनाई जाएगी। ये ऐलान हिलाल कमेटी की जानिब से किया गया है। ईदगाह छावनी में ईद की नमाज सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मस्जिद खाना इमारत शरिया मराठवाड़ा के ऑफिस में थे और शव्वाल के चांद के सिलसिले में मीटिंग थी। इमारत शरिया मराठवाड़ा की रुयत हिलाल कमेटी की मीटिंग बाद नमाज मगरिब हुई है और सबसे पहले मैं तमाम अहले इस्लाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ और उनके खिदमत में ईद की खुशियों को पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह के रुयत हिलाल आम तौर से हो गई है और बहुत ढेर लोगों ने जो है हिलाल शव्वाल को अल्हम्दुलिल्लाह देखा है और आम रुयत हुई है। इसलिए बइत्तेफाक ये फ़ैसला लिया गया कि इंशाअल्लाह बरोज़ सनीचर यकुम शव्वाल ईद उल फित्र मुनक़िद होगी। अल्लाह ताला हम तमाम के लिए ये ईद खुशियों का बाइस बने और हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए, सब इंसानियत के लिए अमन व अमान, शांति और क़याम मोहब्बत साबित हो। अपनी दुआओं में याद रखें। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। शहर में मौजूद ईदगाहों में सिक्योरिटी इंतजामात का पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने जायजा लिया और अपने मातहतीन को ज़रूरी हिदायतें दी। नाजरीन, यूँ तो हमारा ये शहर कदीम इत्तेहाद व यगानगत की कदरों का अमीन है। यहाँ तमाम फ़िरक़े व मज़ाहिब के शहरियान ईद, दिवाली और दीगर त्यौहार इंतहाई हंसी खुशी और यकजहती के साथ मनाते हैं। इसी तरह एक दूसरे के सख्त मौक़े पर भी यहाँ एक दूसरे के गम बांटने की रिवायत रही है। इसके बावजूद भी त्योहारों व तकारीब के मौक़े पर कुछ गैर समाजी व नापसंदीदा अशरार कोई नामुनासिब व नापसंदीदा हरकत न करें और खुशी के माहौल को परागंदा न कर सकें, इस गर्ज से इंतज़ामिया चौकस रहता है। आइंदा रोज़ ईद उल फित्र रिवायती जोश व खरोश और खुशियों के साथ मनाई जाएगी। इस मौके पर कोई ऐसी वैसी हरकत न हो और इंतज़ामात में कोई खामी न रह जाए, इस गर्ज से पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने अपने दीगर अमले व अफसरान के साथ शहर की कदीम व तारीखी ईदगाह छावनी को विज़िट की और यहाँ की गई ईद की नमाज की तैयारियों, हिफाजती इंतजामात
اور دیگر نظم و نسق جیسے ٹریفک کو بحال رکھنے اور راستوں کو بھیڑ سے بچانے و غیر سماجی و شرارتی عناصر پر نظر رکھنے جیسے انتظامات و اقدامات کا جائزہ ڈاکٹر گپتا نے لیا۔ بعد ازاں پولیس کمشنر شہر کی دیگر عیدگاہوں پر بھی گئے اور عیدگاہ روزہ باغ پر عیدگاہ و اطراف کا بڑی گہرائی سے جائزہ لیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ عملے کے دیگر افسران اور عیدگاہ کے ذمہ داران موجود تھے۔ کمشنر اور پولیس انتظامیہ نے تمام شہریان سے بھی پرامن طریقے سے عید منانے کی اپیل کی ہے۔ چھاونی عیدگاہ کی وزٹ کے موقع پر ان کے ساتھ اے سی پی بیگم پورہ پولیس تھانہ کے پی آئی، چھاونی کے پی آئی کے علاوہ سید اظہر بھائی اور سماجوادی پارٹی کے ریاستی جنرل سیکرٹری عبدالرؤوف بھی موجود تھے۔ ملک بھر میں آج بندگان توحید نے ماہ رمضان کے آخری جمعہ کی نماز ادا کی۔ ناظرین، آج یکم شوال کا چاند نظر آئے یا نہ آئے، آج کا جمعہ مقدس ماہ رمضان کا آخری جمعہ تھا، لہذا بندگان توحید نے جوش و خروش سے جامع مسجد اور دیگر مساجد و مقامات پر جمعہ کی نماز ادا کی اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کے لیے معافی طلب کی۔ پیش ہے شہر کی جامع مسجد کا روح پرور منظر۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر۔ ریاستی سطح پر منعقدہ سٹی بیوٹیفیکیشن اینڈ سینیٹیشن مقابلوں میں اے ایم سی انتظامیہ نے سی گریڈ کی میونسپل کارپوریشنز کے گروپ میں تیسرا مقام حاصل کیا، لہٰذا گزشتہ روز ریاستی وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں میونسپل ایڈمنسٹریٹر کو اس ایوارڈ سے ڈیکوریٹ کیا گیا اور انعام کی رقم کا 5 کروڑ روپیوں کا چیک ان کے سپرد کیا گیا۔ واضح ہے کہ حکومت مہاراشٹر کے اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جولائی 2022 میں شہر صفائی و تزئین کاری مقابلہ 2022 منعقد کیا گیا۔ اس مقابلے میں شہر میں فراہم کردہ سہولیات جیسے پانی، خوبصورت سبز علاقے، تاریخی اثاثے اور خوبصورت مارکیٹ، ان مقامات اور سہولیات کا جائزہ لیا گیا، جس میں میونسپل ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری کی رہنمائی میں اے ایم سی نے بھی حصہ لیا۔ خام ندی کی بازآباد کاری مہم جاری ہے، جس کے تحت وہاں ندی سے گندگی صاف کرنے کے بعد
बाद उसे खूबसूरत पिकनिक स्पॉट में तब्दील कर दिया गया है। इस मुकाबले में सी कैटेगरी वाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ग्रुप में AMC ने तीसरा मकाम हासिल किया, जिस पर रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के हाथों म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी को 5 करोड़ रुपयों का इनामी चेक दिया गया। इस ज़मन में मजीद मालूमात म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर चौधरी ने आज सहाफियों को दी है। तालुका सोईगांव के मज़ाफ़ात में तूफ़ानी हवाओं और बिजली की चमक के साथ ज़ोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है। इत्तलाआत के मुताबिक तालुके में मज़ाफ़ात घोसला, नीमखेड़ा, उमरवीरा और बनोटी व दीगर मकामात पर बादलों की घनगरज और तेज हवाओं व लर्ज़ाखेज़ बिजली की चमक के साथ बारिश हुई, जबकि इन तूफ़ानी हवाओं से यहाँ का इलाका नांदगांव तांडा, घोसला, नीमखेड़ी सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और यहाँ लाखों की मालियत का नुकसान हुआ है। इस इलाके में दोपहर 4 बजे अचानक तूफ़ान बादो बारां से किसानों और मेहनतकश और मजदूरों में भागम भाग मच गई। मुतादिद मकामात पर मकई, जवार, बाजरा निकालने के काम जारी थे और अचानक बारिश की आमद ने किसानों व मजदूरों को परेशानी व मुसीबत में डाल दिया। कई जगहों पर तेज हवाओं ने जड़ों से दरख्तों को उखाड़ दिया, घरों की छतों के पतरे उड़ गए, बिजली के तार व खंबे टूट फूट गए। सोईगांव चालीसगांव रोड पर भी कई मकामात पर दरख्त उखड़ गए, जबकि खेतों में किसानों की फसलों को शदीद नुकसानात हुए हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता की कारकर्दगी से सख्त नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस इंतजामिया पर हफ्ता वसूली के इल्ज़ाम लगाते हुए उनकी फहरिस्तें जारी की हैं। इस ज़िमन में उन्होंने बजाते खुद MCN को मजीद मालूमात फराहम की। अशा प्रकारची माहिती आहे। मग ही जबाब याचा अर्थ तुम्हाला माहिती होतं, होऊ द्यायचं होतं का काय? तुम्हाला 2 तास हे सगळं जळू द्यायचं होतं की काय? अशा प्रकारची CPची भूमिका होती की काय? अशा प्रकारची मनात शंका आमच्या आहे आणि म्हणून याची चौकशी झाली पाहिजे। याची चौकशी होण्याची आवश्यकता नाही तर आता झालं आता विसरून जा, याच्यापेक्षा या प्रकरणाची चौकशी डिटेल झालीच पाहिजे की दंगल घडत असताना महिन्याभरापासून अशा घटना चालू असताना त्याची दखल का घेतली नाही? संध्याकाळी 7 वाजता सुद्धा एक घटना घडली होती, त्या भागातील नागरिक सांगतात त्याची दखल का घेतली नाही? 1:30 वाजता अशा प्रकारची घटना झाल्यानंतर पोलीस आयुक्तांना किती फोन आले, कोणाचे फोन आले ते तुम्ही घेतले का? तुम्ही तिथं किती वाजता पोहोचले? मग तुम्ही प्रत्यक्ष दंगल जिथं घडत होती तिथं का गेले नाही? प्रत्यक्षात पोलिसांचे वाहनं जाळत होते त्यावेळेस पोलिसांनी का याच्यामध्ये आपली जबाबदारी पार पाडली नाही? हे शासकीय जर एखाद्या सामान्य माणसानी अशा पद्धतीनं जर आता खरं तर अशा घटना घडायला पोलीस जबाबदार आहे। एवढे जर वाहनं जळाले, सरकारचं नुकसान झालं, याला पोलीस जबाबदार नाही का? आणि म्हणून तुम्ही जर बघितले असेल तर मग CCTVमध्ये आपल्या शहरात 4-4.5 हजार कॅमेरे, याच्यात सगळ्या कुठून लोक आले, काय लोक आले, आता पण तपासायला पाहिजे होतं ना की दंगल घडवली कोणी? आणि मग ही दंगल घडत असताना या शहरामध्ये जे अवैध धंदे चालू आहे, पोलीस आयुक्त स्वतः मोठे सज्जनताचं एक आव आणतात, बोरखा घातलेलं असं माझं मत आहे। असतील, मी काय त्यांच्याविषयी काय व्यक्तिगत बोलणार नाही, परंतु या शहरामध्ये ज्या पद्धतीनं गुटख्यावाल्यांकडून हप्ते चालू आहेत, गावठी दारूवाल्यांकडून हप्ते चालू आहेत, मटका या शहरात चालू आहे त्याचे हप्ते चालू आहेत, इल्लीगल लॉटरीवाल्याकडून हप्ते चालू आहेत, मुरुम तस्करांकडून, वाळू तस्करांकडून हप्ते चालू आहेत, लॉजिंगवाल्याकडून हप्ते चालू आहेत, वाईन शॉपकडून हप्ते चालू आहेत, जो बुगी जुगार आहे त्याच्याकडून हप्ते चालू आहेत, त्याच्यानंतर एक NDPS काय जुगार आहे त्याच्याकडून हप्ते चालू आहेत, बियर शॉपीकडून हप्ते चालू आहेत, रेतीवाल्याकडून हप्ते चालू आहेत, गॅस रिफिलिंगकडून हप्ते चालू आहेत। आणि हे सगळे चालू असताना याला काय म्हणतात, हे सायबरचा याच्यात उल्लेख नाही। आत्ताच्या घडीला IPL चालू आहे, सायबर काय करतं हा माझा प्रश्न आहे पोलीस आयुक्तांना की या शहरात जुगार किती चालू आहे, बेटिंग किती? विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने
शहर में जारी आंजहा ने बाला साहब ठाकरे की यादगार के तामीरी काम का जायजा लिया और मुतालिका अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी। अंबादास दानवे एएमसी की जानिब से चलाए जा रहे फायर ब्रिगेड खिदमत हफ्ते के तहत यहां बेस्ट प्राइज मॉल में की गई मॉक ड्रिल का मुशाहिदा करने आए थे। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, एडिशनल कमिश्नर 2 और फायर ब्रिगेड शोबे के चीफ रविंद्र निकम, फायर ऑफिसर शिवाजी झंझन, स्मार्ट सिटी के डिप्टी सीईओ सौरभ जोशी, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ेले, राजू वैद्य व दीगर मौजूद थे। बाद-ए-आज़म दानवे और उनके साथ मज़कूरा काफिले ने नक्षत्रवाड़ी में जारी आबी फराहमी मंसूबे के कामों का जायजा लिया और जरूरी हिदायत दी। इसी तरह दानवे ने बाला साहब ठाकरे स्मारक और स्मृति वन का भी जायजा लिया और यहाँ जारी कामों को मजीद तेज रफ्तारी से करने की हिदायत दी और काम जल्द खत्म करने का मशवरा दिया, जबकि जारी इन कामों पर भी दानवे ने इत्मीनान व तमानियत का इजहार किया है। मराठा अवाम ये न समझे कि मराठा रिजर्वेशन के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। इस तरह का बयान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिट खारिज किए जाने के बाद विनोद पाटिल ने दिया है। मराठा आरक्षणासंदर्भात रिव्ह्यू पिटिशन माननीय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये राज्य सरकारच्या वतीने माझ्या वतीने दाखल करण्यात आली, परंतु दुर्दैवाने या सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळलेली आहे। पुन्हा जैसे ते तैसे परिस्थिती मराठा समाजाची आज झालेली आहे। यानंतर एक शेवटचा पर्याय उरतो क्युरेटिव्ह पिटिशन, हा अंतिम पर्याय उरतो। परंतु प्रश्न असा आहे की मराठा समाजाने आतापर्यंत 4 मुख्यमंत्री बघितले। पृथ्वीराज चव्हाण साहेब असताना आरक्षण मिळालं, उद्धव ठाकरे साहेबचे सरकार बघितली आम्ही, देवेंद्र फडणवीस साहेबांची सरकार बघितली आणि एकनाथ शिंदे साहेबांची सरकार बघतोय, परंतु कुठल्याही सरकारने गांभीर्याने मराठा तरुणांना घेतलं नाही, हे मात्र अंतिम सत्य आहे। शेवटचा पर्याय आता उरलेला आहे, राज्य सरकारने आता तरी गांभीर्याने घ्यावं एवढंच म्हणणं मराठा समाजातील तरुण पिढीचं आहे। हे बघा, आपण जर बघितलं आतापर्यंत सुमारे 38 ते 40 निर्णय सुप्रीम कोर्टामध्ये रिव्ह्यू पिटिशनमध्ये करण्यात आलेले आहेत। अलीकडचा निर्णय जर सांगितला आपल्याला तर हायवेवर वाईन शॉप नसावी, परमिट रूम नसावं, देशी दारू नसावं, त्याच न्यायालयाने परत रिव्ह्यू पिटिशनमध्ये तो निर्णय बदललेला आहे। अगदी इंदिरा गांधींनी खालसा केला होता राजघराण्याचा, तोही निर्णय बदलण्यात आला। तर आजपर्यंत असे अनेक 38 ते 40 महत्वाचे निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतले। याच्यासाठी राज्य सरकारने जेवढं गांभीर्याने घ्यायला होतं तेवढं गांभीर्याने घेतलं नाही, हे आज आपल्या सर्वांच्या समोर ही परिस्थिती आज सांगते। रियासत के यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के गैर तदरीसी अमले की 7वें पे कमीशन के लिए जारी तहरीक को कामयाबी मिली है। हुकूमत ने उन लोगों को 58 माह के बकायाजात अदा करने का फैसला किया है। इस मामले में महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ व विद्यालयीन सेवक संयुक्त कृति समिति के आरबी सिंह, अजय देशमुख, मिलिंद भोसले, डॉक्टर कैलाश पाथरीकर, सुनील धेवर ने इस फैसले के लिए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। यहाँ रहे के बामू के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने इस खुसूस में हुकूमत से भरपूर नुमाइंदगी की थी, जबकि मुलाजिमीन मज़कूरा के एहतजाज के दिनों में नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की सदारत में 12 फरवरी को इन एहतजाजियों का इजलास हुआ था, जिसमें फडणवीस के अलावा रियासत के आला व तकनीकी तालीम के वज़ीर चंद्रकांत दादा पाटिल और मुतल्लिक़ा शोबों के आला अफसरान व सेक्रेटरीज और संगठन के ओहदेदारान मौजूद थे। इस इजलास में रखे मज़कूरा समिति के 7 में से 4 मुतालिबात मंजूर कर लिए गए, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ बुध को रियासती वज़ारती ऐवान के इजलास में 58 माह के बकाए देने का फैसला किया गया है, जिस पर मज़कूरा समिति के ओहदेदारान वीसी एवले और दिगर तमाम ही इन गैर तदरीसी मुलाजिमीन ने हुकूमत, नायब वज़ीर आला फडणवीस और चंद्रकांत दादा पाटिल का शुक्रिया अदा किया है। स्कूल के औकात में मुअल्लिम को क्लासरूम में सोते देखा तो सरप्रस्त शदीद तौर पर नाराज हो गए और उन लोगों ने उस मुअल्लिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा शुरू कर दिया है। ताल्लुका फुलंबरी के मज़ाफ़ात पीरबावड़ा के ज़िला परिषद स्कूल में, जहां पहली ता 7वीं जमात तक की तालीम का नज़्म है और मिनजुमला 300 तलबा व तालिबात यहाँ ज़ेर तालीम हैं। स्कूल पर तदरीसी खिदमात के लिए 11 असातिज़ा यहाँ मामूर हैं, जिनमें 6 मुअल्लिमात हैं। ताहम स्कूल में असातिज़ा अपनी खिदमात के तईं वफादार नहीं हैं और लापरवाही बरतते हैं और तदरीसी खिदमात अंजाम नहीं देते। इस तरह की शिकायत सरपरस्तान तलबा ने यहाँ के सदर मुदर्रिस से की थी। ताहम
اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ گزشتہ روز 20 اپریل کو کچھ سرپرست اسکول میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مدرس کوتک پوار کلاس روم میں کلاس کے اوقات میں کرسی پر بیٹھے ٹیبل پر سر رکھے سوئے ہوئے ہیں اور طلباء طالبات مختلف سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ انہیں ان لوگوں نے جگایا اور پوچھا کہ وہ اس طرح سے کلاس روم میں کیوں سو رہے ہیں، تو مستقبل کے اس معمار نے سرپرستان طلبہ ہی کو جھڑک دیا اور دھمکیاں دینی شروع کر دیں اور کہا کہ جاؤ تم سے جو بن پڑے کرو یا تم میرا بگاڑ ہی کیا سکتے ہو۔ الغرض سرپرستان طلبہ نے صدر مدرس سے ملاقات کی اور بعد ازاں ان گاؤں والوں نے BDO کو نویدن پیش کیا اور مذکورہ بدزبان و لاپرواہ مدرس کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ 19 اپریل کو کروڑی کے کنویں سے جو لاش برآمد ہوئی تھی اس کی شناخت کر لی گئی ہے، جس کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ یہ معاملہ قتل کا ہے۔ پولیس نے 3 مشتبہ ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ عیاں رہے کہ مذکورہ لاش دولت آباد پولیس تھانہ کی حدود میں کروڑی کے ایک کنویں سے برآمد کی گئی تھی۔ فائر بریگیڈ کے جوانوں نے لاش باہر نکال کر خود آباد پولیس کو سونپ دی تھی۔ لاش کو آنندا اشوک بنسوڑے عمر 21 سال ساکن گھانے گاؤں تعلقہ گنگا پور کے نام سے پہچانا گیا، جس کی گمشدگی کی شکایت والوج MIDC پولیس تھانہ میں درج تھی۔ پولیس نے دی جانکاری کے مطابق 14 اپریل کو گاؤں کے ساکن نوجوانوں دیپک کالے، اکشے راجو سالوے اور شبھم کڑوا گائیکواڑ ساکنان گھانے گاؤں، ان تینوں کے ساتھ 14 اپریل کے جلوس میں مقتول آنندا کا دھکا لگ جانے کو لے کر جھگڑا ہوا تھا۔ مقتول کے رشتہ داروں نے بھی ان تینوں افراد پر ہی شبہ جتایا تھا اور اس کے چچا کیلاش سکھدیو بنسوڑے نے باضابطہ فریاد داخل کی تو پولیس نے دولت آباد تھانہ میں معاملہ درج کر لیا۔ تینوں ملزمین کو گرفتار کر کے عدالت میں کھڑا کیا گیا تو عدالت نے 24 اپریل تک کا انہیں PCR دیا ہے۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔